Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau memohonkan kepada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan kepada semua khalifahnya, semua muqaddamnya, semua pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada pengikutnya beliau radhiyallahu anhu sampai akhirat. Dan beliau mengatakan, membuka dengan tahiyat sambutan agama Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نجدد الحمد والثناء لله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أن جمعتنا في بيت من بيوت الله ليس بيننا إلا المحبة في الله والاجتماع على الله وذكر الله وتعظيم الحق تبارك وتعالى. وهذا من خصائص المولى على عبده أن يجعله في هذه المجالس، وأن يكرمه أن يكون في هذه المجالس، وأن يخصه بأن يكون في هذه المجالس. فهذه المجالس هي محل نظر الحق تبارك وتعالى، وهذه المجالس تحفها الملائكة، ويسأل الحق تبارك وتعالى بل يباهي الله تبارك وتعالى بذلك الملائكة كما ورد في الحديث الصحيح وهو حديث قدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه. وقد وردت في فضل هذه المجالس آيات عظام وأحاديث كثيرة. فالحمد لله الذي خصنا وجعلنا من الذين يذكرون الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin mentauhidi syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, yang mana tanpa taufik dan hidayah Allah tak mungkin kita duduk di tempat ini. Tak mungkin kita duduk di tempat ini kecuali dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh duduknya kita di sini, ya, di tempat ini adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Duduk di tempat zikir adalah kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala enggak diberikan kepada semua umat Islam. Karena apa? Karena di tempat ini kita berkumpul karena satu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada tujuan di tempat ini kecuali kita mengagungkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui, tempat zikir seperti ini adalah tempat pandangan khususnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat perhatiannya Allah. Kalau mau tahu tempat yang diperhatiin nama Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang ada di dalamnya dapat perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala, cari tempat-tempat yang dimana di situ orang-orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang sangat banyak. Di antaranya tadi beliau menyampaikan, kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, siapa orang menyebut saya dalam kesendiriannya, saya menyebut dia juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang menyebut saya dengan keramaian, bareng-bareng berzikir kepada saya menyebut nama dia, saya membanggakannya dia di perkumpulan yang jauh lebih besar daripada perkumpulannya dia. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini kekhususan yang Allah berikan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. وقبل الوظيفة أكرمنا الله تبارك وتعالى بقراءة هذا الفيض وهذا الفضل وهذا العطاء الرباني الحسن الحسين الذي جمعه سيدي عمر البيضاوي رحمة الله عليه ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله ببركته. قد اشتغل على الثناء والتبجيل والتعظيم والتذلل والانقياش والذكر لله تبارك وتعالى. وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الله تبارك وتعالى يحب من عبده التذلل في الطلب